Gracias, Adrianita. Pues me despido sin antes haberles agradecido a ustedes por este espacio, por permitirnos transmitir nuestros sentires, por permitirnos poner la palabra. Agradecida por habernos permitido encontrarnos. Nuestra Madre Tierra sabrá la intención por la que nos pone hoy en su día, en este momento, en este espacio, aunque sea a través de la virtualidad, pero sé que espiritualmente nos une este propósito y esta misión común, que podamos integrar a nuestros procesos, a nuestras mamitas sabedoras, a nuestros niños, niñas, sabios, sabias, a nuestra comunidad, para que esta carga no sea sobre nosotros, sino que cada vez más nos ayudemos a ir fortaleciendo y a ir generando acciones de defensa del territorio. Va a pasar la palabra a mi mamita. Te voy a compartir pues el tráiler que tenemos de ASOMI, pero después está en español, por eso pues no sé si sea conveniente presentarla ahorita, pero que de pronto lo podamos traducir y luego lo podamos compartir. Entonces le voy a pasar la palabra a mi mamita, ella nos va a compartir. Traduzco lo tuyo y paso a la mamita para terminar. Mamita, hola. Hola. Entonces, so I just, grandmother knows why we are here, like why we had it happens for us to be here. And we are sure that is this shared purpose that we are sustaining together. So let's bring the voice and let's connect the youths, the women, the knowledgeable grandfathers, grandmothers from your territory, from here, and yeah, that's how Paulita is sending the message, and now I was going to pass the voice to Mamita Charito. Listo, mamita. Bueno, quiero una vez más agradecer el espacio, el momento, en este día tan especial para las mujeres del mundo, conmemorando hoy el Día Internacional de nuestra Madre Tierra. Aquella mujer incansable que elabora, teje y danza las 24 horas del día. So once more, I want to thank you for this space, for this moment in time, in this important day, and a special day, because we are now talking about this woman that dances, waves, and elaborates the 24/7. So that's what we are celebrating. Una vez compartido pues las experiencias con mis compañeras del proceso de ASOMI, queremos también compartir con ustedes algunas de las tantas problemáticas que se han presentado en el territorio, en la Amazonía, y que para nosotras como mujeres indígenas es un gran reto, un desafío poder continuar dentro de todos los acontecimientos difíciles, poder continuar salvaguardando los conocimientos, los saberes y prácticas ancestrales desde la sabiduría de la mujer indígena. So now that we have shared and all about ASOMI, now I'm also going to bring a topic, problematic topic that we are facing, because it's the challenge of all
all of this, and it needs to be shared as well, because we are finding that for us to continue safeguarding the knowledge, the practices and knowledge of the women, the elderly women, and the women tradition here in the Amazon rainforest. So is this something that needs to be also heard? Uno de los principales y grandes conflictos territoriales que se nos presentan es la invasión de nuestra gran Amazonía por los intereses económicos y de desarrollo con los megaproyectos extractivistas, las empresas petroleras, los monocultivos, la agricultura en gran escala, la ganadería extensiva. So the first conflict regarding to land is the invasion of the Amazon rainforest by huge economical interests, and this big industry that is eating the Amazon rainforest with the mining, the large agricultural practices, and all of this that is putting us in this conflict here. Y con todo estos megaproyectos que se desarrollan, y pienso que no solamente en la Amazonía, en la gran Amazonía colombiana, sino en la gran Panamazonía, en el mundo entero estamos viviendo estos mismos conflictos territoriales, y que las principales afectadas somos las mujeres, porque está en nuestra responsabilidad el cuidado de la chagra, el cuidado del alimento, el cuidado de la vida, de la familia, y con la familia, la comunidad. So when we talk about this, we are not only conceiving the Amazonian part that comes from Colombia, but also the Pan-Amazonia, which involves the other territories, like the other countries, the other 6 countries. And we also know that this is a representation of similar experiences that is happening around the world. So what we say is that the more affected ones here are women, because it's kind of controversial, because we are the ones who sustains life. So because of that reasons, we are the more affected ones at the moment. And yeah. Con todos estos acontecimientos de impactos negativos para el cuidado de la vida, ahorita mismo el tema mundial hablado es el cambio climático, y con el cambio climático, cómo se continúa disminuyendo la existencia del preciado líquido que es el agua. Las enfermedades desconocidas que están apareciendo. En el mundo vivimos la pandemia 2020-2021 y aún continuamos todavía con esa gran zozobra, que no hemos podido salir de toda esta situación y no sabemos qué nos espere de aquí al futuro con todo lo que está pasando con el tema del extractivismo y la exploración y la explotación de nuestras montañas, de nuestros sitios sagrados, no solamente igual por toda parte, por todos los
países y estados. So another topic that connects with this is the well-known and that is resonating a lot is the climate change, of course. And so for us, that what we are seeing as an affectation of that is the how water is reducing a lot, and the illnesses, the new illnesses that we had to deal with, like this last pandemic that we had to go through. And so all of this is a representation of how we are damaging, and especially the sacred sites. So those exploitations on sacred sites that are happening around the world is something that needs to be urgently stopped. And Es así como a enfrentar todas estas situaciones, estas problemáticas, aunque existen herramientas, existen algunas políticas públicas formuladas, pero que ninguna de estas herramientas que tenemos, como el convenio 169 de la OIT, como la sentencia 4360, como la Amazonía, declarada la Amazonía como sujeta de derechos, como todo el tema del gobierno propio o ley de origen para los pueblos indígenas, nos garantizan a las mujeres tener un espacio y un escenario para la toma de decisiones con autonomía, con poder de decisión como mujeres indígenas, para continuar salvaguardando, protegiendo nuestro territorio y con ello protegiendo la vida de las mujeres, la vida de la familia y la comunidad. And so in order to work on this, we have also to enter to these legal instruments available, laws, public laws that tries to control this, like, and she mentions different laws here locally that are serving, and she gives the example of one that is the declaration of the Amazon rainforest as a subject of rights. I hope I had translated that well, but that's kind of an example of the different laws that we are been trying to declare, to open, to discuss, and to create the space as a women to defend from this land. So so those are also the scenarios that we had to enter and create as well. Por eso, para nosotras es bien importante proyectarnos hacia la formación de mujeres indígenas en todo el proceso de liderazgo, entendiendo, comprendiendo, conociendo qué es un plan de desarrollo, qué son las políticas públicas, para qué sirven las políticas públicas, cómo las debemos formular de manera que sean una herramienta a favor de las mujeres, a favor de las comunidades indígenas, comprensibles a nuestro lenguaje, y por lo tanto es necesario que se pueda continuar creando estos espacios y escenarios de formación en estos diferentes temas, porque como ASOMI durante estos años hemos venido afianzando sobre los saberes propios, la espiritualidad como pilar fundamental, y que para enfrentar estos nuevos desafíos que se nos vienen en adelante, tenemos que formar a otras mujeres para trabajar de la mano con nuestras sabedoras, sin desconocer, sin perder el horizonte para lo que nos hemos organizado, que es defender la tierra, defender la vida, pero
nos toca que tal vez no formarnos para la competencia, sino formar a mujeres para trabajar en equilibrio y poder de esta manera seguir cuidándonos desde la solidaridad como mujeres. Mr. Mamita, gracias. So for us to be able to respond, it has been very important, the knowledge transmission training programs for Indigenous youth, some Indigenous youth, as one of our programs. So we can learn, we can prepare ourselves of how to deal with this scenario, the legal instruments, that the laws, how everything functions in that sense, so we can defend and from different aspects. So for us, those are the most important and scenarios to continue strengthen as a ASOMI organization, because that also is connected for us with our elderly spiritual tradition. So we are making sure that whatever we do in that sense is connected to that. So that's why we have kind of parallel programs, like interconnected. So we are working in the practical level in the vegetable medicinal gardens and sustaining these spiritual ceremonies, but also here. So it's a whole interconnection of how we are trying and needs to be organized ourselves. So also not losing the real mission and that we have, that is the caring of life. So we are making sure that we are not being trained as a like competency, like to like in that way of operating, but more in the equilibrium. And so for that, we call all the women and to bring in like all of us to bring like that solidarity to continue these processes. Por eso quiero muy respetuosamente pedirles que de alguna manera podamos continuar con esta alianza estratégica como mujeres defensoras de la vida, para que desde las distancias nos sigamos acompañando, apoyando y no permitamos que las mujeres indígenas, afros, campesinas, raíces, palenqueras, mestizas, se nos siga violentando los derechos fundamentales como mujeres indígenas, para que seamos mujeres libres de todo tipo de violencia a nivel del mundo y que podamos fortalecernos desde la espiritualidad como el mandato divino de nuestra Madre Tierra. With all the respect that I have for you, I would love to invite you to continue working together in strengthening these scenarios. This is very strategical, and so we can accompany the processes that you're having there and that we're having here as a women, that also
called the Indigenous women, the Afro, the piece in all of us that they need to be connected as well. And so we are become free of any type of violence, and then we will be able to sustain that from the spiritual dimension, and thus we are here, because that's the declaration of Mother Earth. Y para concluir con nuestra participación y poder tal vez escuchar a las mujeres quienes nos pudieron también escuchar desde ya, poder también tener sus apreciaciones frente a este corto compartir de experiencia desde este conversatorio, y también como poder sentir este espacio de hermandad como mujeres defensoras de la Madre Tierra. So we are concluding this session now, but also saying that we would like to hear from you, like your approaches, your experiences, so we can strengthen all together. So that's something the ASOMI women are hoping to hear from all of the women that are already listening to this session. Adriana, thank you so much. I really felt like I wanted to jump in so that I could say how deeply we are listening in what has been shared. There is so much for us to unpack and explore in how we can work together with the knowledge transmission programs, with the understanding that the call now is what it is that supports the youth, with really everything that has been brought forward today. And so maybe I could explain some of the things that we are doing so that there is a way in which the ASOMI can see how they might like to work with that. Would that be okay? Mm-hmm. So Mamita Charito, y todos están ahí. Pues muchas gracias allí. Dicen que han estado escuchando muy profundamente lo que están diciendo, que es mucho que se tiene que seguir abriendo y entendiendo para ellas después de haber escuchado todo esto, Mamita. Pero entonces ahorita ellas también quisieran contar un poco cómo qué es lo que están haciendo ellas, para que quede muy claro de qué maneras también podemos seguirnos conectando a partir de los procesos en común, ¿sí? Listo. Okay, so it was the Fountain and the Mother Earth delegation who introduced us to you and said that it was very important that for the work that we have been doing, that we are in communication with you, because the wisdom that you hold is really important right now. And we have been working with the Mother Earth delegation on something called the Ethical Tree Growing Framework, where we are looking to lift up the rights of trees and plants, the rights of Mother Earth, the rights of Indigenous people, the rights of all humans. And so when you are describing the different practices, the legal work, the different pieces, there are ways that we can lift up what you're saying and also see how that is for all people. And that is the work that we would love to do together in the future. Okay. Mamita, entonces la manera como nosotros llegamos a conectar allí con ellos
viene a partir de una organización que es la Fuente y la Delegación de la Madre Tierra, que son las organizaciones con las que estamos también y venimos trabajando, Mamita. Entonces, hay una parte de lo que se compartió a partir de los programas que está haciendo ahí ASOMI, toda la intervención y presentación que hicieron todas hoy, es la parte ética de los derechos, de todo el trabajo, digamos, de los derechos de la vida. Entonces, especialmente ese es un camino que se viene haciendo desde estas organizaciones y que puede continuar como camino con ASOMI. So maybe it's a good idea now to come to a close and to sort of finish up in our session today. But it is not because I want to stop talking or listening. It's more so that we can come to a point where we can have acknowledged and honoured what has been shared today, and then with the awareness of what it is to for us as all women and all people moving forwards together and lifting up the excellence of the wisdom that has been shared today and held by the women of ASOMI. Mamitas, pues entonces así podemos empezar a cerrar el espacio. Hay mucho que quedó ahí pendiente para seguir entendiendo, y que ahorita la idea pues es seguir en comunicación en este mensaje profundo que compartieron. Entonces es como este momento de cierre y para continuar. Entonces, pues no sé si quieran compartir algo antes, Mamita. Paulita, Dorita, si andan por ahí. Pues pienso que no vamos a cerrar el espacio, tal vez por el momento, pero la puerta sigue abierta, ¿no? Cada vez que se siembra una semilla, nuestra tarea es seguirla cultivando para que la semilla crezca, germine, florezca y podamos cosechar frutos. Tal vez esos frutos ya no los cosechemos nosotras, quienes estamos hoy aquí a través de esta plataforma virtual. Serán nuestras generaciones presentes y las que vienen quienes cosecharán los frutos y seguirán sembrando semillas. So, Suzi and all of you, for us, we are not closing this space. This is a seed that has been planted, and as a seed, it needs to we need to keep watering the seed, and so we can harvest the fruits in the future. Maybe we're not going to be the ones harvesting the fruits of this, but the future generations. So for us, we leave the door open to continue, as you were saying. Y les agradecemos. No queremos decirles un adiós ni un hasta mañana, sino un hasta luego, que nos podamos volver a encontrar pronto con ustedes para seguir tejiendo el camino de la mujer sabedora. So thank you very much, and that's how we finished the session, Suzi. And all of you. Tara, would you like to, yes, would you like to speak? I just want to thank you so much for coming today and sharing your wisdom. And this work that you are doing is so important and is so embraced by all of us who are over here. And I look forward to hearing about ways we can work together to help strengthen your efforts. And on behalf
element and on the earth. So just thank you so much for being with us today. Sobre el trabajo que están haciendo y seguir viendo cómo continuamos. Muchas gracias por ese trabajo tan importante y ese esfuerzo que están haciendo ahí en territorio. Muchas gracias. Gracias.